आज आम बाम्बो चिकेन हम जगन्नाथ पपिएर बाउंश काटुंट देखु आज गोटे आम हेल्दी स्टाइल बाम्बो चिकेन बना पपे किसी कहतु बढ़िया बागा हो आज गोटे नुआ स्टाइल चिकेन तैयारी हो पछुआ मारे आई बॉडी बिल्डर आम गण अच्छा आर जो आम हेल्दी स्टाइल बाम्बो चिकेन हो ब्लॉग हो देखो भाई मैंने जे लास्ट को आइला मुह देखिया ये काम करी पुणी आइला आउ थे कौन गोटे नहीं मत दब बोली चाट मसला ये नंडल देखो नहीं ये वीडियोटा खंडात फिटनेस 2.0 रे पड़ियो राति अपलोड हो बर्तमान बाउंशटा धुआ देख भल भाव जहाँद्वारा बाउंश भितर किसी डस्ट लगे ये पिलाटा किसी काम करनी खाली बॉडी देखे वीडियो कर देखो मुहटा बर्तमान जगनी चकाचक हो देखो भाई मैंने भीतर चकाचक कंट्रोल बापा रेडी बर्तमान रेडी हो गला बाउंश एबे आम जीव चिकेन किनिया चलो देखे कौटी चिकेन किनिया जाऊँ भाई मैंने आम चिकेन आने जाऊँ गंगेश्वर से बहुत सस्तार चिकेन मिले चलन से देखा चिकेन टा कटा हो भाई मैंने आम भाई दुकान में पहुँची गलु आम चिकेन टा कटा हो चलन देखिए आम चिकेन टा कि कटा हो गोटाई आम काटसन चिकेन सारा भाई रसुण छाड़ आम सब बस अदा रसुण पिज सब कटाकटी हो चिकेन टा मैरिनेट हम पकड़ा भाई बाम्बो चिकेन मैरिनेट हम बाम्बो चिकेन मैरिनेशन टा हो फास्ट दही पड़ला अदा रसुण पेस्ट पड़ी बर्तमान लुण पड़गला पड़ला धनिया पाउडर टा पड़ला मसलाटा पड़ला जीरा पाउडर पड़ला गुंडा पड़ला पड़ला देखो मैरिनेशन टा केमती देखा मसलाटा पड़ला देखो बाम्बो चिकेन मैरिनेशन टा केमती देखा को गोला हम ये पकोड़ा पड़ा जाऊँगी पकोड़ा साई गोला पकोड़ा जगन छाणिबार व्यस्त पपे रिव्यूटा दिंतु वर्षार वर्षा रिव्यूटा दिंतु वर्षाटा केमती कौन देखिए बस भाई भाई बस फोन जगन पकोड़ा खाइबा वेट कर हाई कर दियो पकोड़ा छड़ा ही ये पिला खाली ब्लॉग कलानी पड़ी आसला आग वर्षा आइला पकईला कौन कर मुंडे चिंता पशिला वर्षा है आम चिकेन पकोड़ा छाणु पाल धरिकी 4 जन जगन छाड़ुची ये बस वर्षा जोर है
ଏଟା କାଟିଦବା କି ଭାଇ ତମେ ପାଲ ଧର। ଏବେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ଏବେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ଏବଂ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବସିଲେନି। ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି କହ? ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଶୁଣୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିଟା ଦେଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ପିଆଜ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ଏଇଟା ନା ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି? ପୁରା ଏକା ନମ୍ବର ପକୋଡ଼ା ଚଟଣି ଦେଖି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କ୍ରିସ୍ପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଆମର ଭୋଜିଟା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚୁଲିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଢାଲ ନାଳ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଚୁଲି ଲଗା ହଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପପିଆରେ ଲଗାଉଛି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକୋଡ଼ାଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ ଉଠା ଚୁଲିରେ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପପିଆର ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୂଆଁ। ତଥାପି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବାହାରେ ଭାଇ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଧୂଆଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପପେଇ କେମିତି ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ନେଇଛ ଧୂଆଁର? ସାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାମ୍ବ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାମ୍ବ ଚିକେନ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା। ସାରଙ୍ଗ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା କରୁଛନ୍ତି। ବାମ୍ବ କିଛି ହେଲାନି। ଏଇଟା ବୁଧବାରକୁ ହବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହାପି ହେଇଠି ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କିଛି କହିପାରିବି ନା, ମୋ ଭୋଜି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ଭଜା ହଉଛି। ପିଆଜ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କିଛି କାମ କରିନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆସିକି ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ଆମର ଚିକେନ୍ କଷାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ A1 ଚିକେନ୍ କଷା। ତା ସହିତ ଆମର ଲଛା ପରଟା ଆଉ ରୁଟି। ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ କର ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖେଇବୁ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା। କାରଣ ଏଇ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ କେମିତି ସାଇ କେମିତି ହେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ହେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ହେଇଛି? ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାରଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁ ବାସନ ମାଜିବ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ରହିଲୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।